wameona mimi takataka kwao. Mungu, hii dunia haina wewe, lakini ni mimi ambaye nilisababisha hivi. Watu wamenichafua kabisa, lakini Mungu, naomba nisaidie nifanye upya, niinuke tena kwa upya, kwa sababu nikiinuka kwa upya naweza nikafanya mambo ambayo nilikuwa nafanya zamani, pale ambapo ulikuwa unastahili wewe, ungenipa nafasi ya pili naweza nikakuweka wewe mwanzo kuliko kuweka wanadamu mwanzo, lakini Mungu ukinipa nafasi ya pili naweza nikakupa kila kitu changu, kwa sababu mwanzo niliona wewe haufai katika maisha yangu, niliona wewe haufai katika maeneo yote ambayo nafanya, niliona wewe unanichelewesha, niliona wewe unanitofisha muda, na niliona wewe unaitoa motion, unanipunguzia spidi katika malengo yangu, lakini sasa nimejuta kuweka watu mbele zaidi. Nataka nikutangulia wewe ukitangulia watu, kwa sababu watu wenyewe ambao